Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'as sama'a bighairi imadin wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha linnaf'il ibadi wa thabbataha binasbir rawasi wal awtadi wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha'i wassayyidil bulagha'i nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya'i. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam platform pembelajaran Zoom meeting ini yang insya Allah untuk melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai amil-amil nasab di dalam kitab An-Nahw wa Tatbiqi, dan sekarang bagian dari implementasi teori yang telah kita pelajari. Alias kita akan membaca contoh-contoh penerapan amil nasab yang masuk kepada fi'il mudhari. Apapun itu amil nasabnya. Dan juga tentu tak lupa salawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita coba baca ya tatbiqat ala nawasibil mudhari'in. Sebagaimana yang telah lalu, di setiap tatbiqat ada dua tatbiq. Tatbiq yang pertama terdapat jawaban agar nantinya kita ingat kaidah-kaidah dalam pengi'raban dalam kasus permasalahan yang kita pelajari teorinya. Dan nantinya akan diuji kembali kemampuan kita ketika dihadirkan tatbiq yang kedua, yakni yang tidak ada jawabannya. Qala al-mu'allifu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala at-tatbiqu al-awwalu mujabun anhu istakhrij kulla mudhari'in mansubin. Keluarkanlah setiap fi'il mudhari yang dinasab. Wadhkur nasibahu, dan sebutkanlah penasabnya. Wa alamata nasbihi, dan menyebutkan juga tanda nasab dari si fi'il mudhari tersebut ketika kemasukan si penasabnya. Kita lihat di sini nomor satu. Falan abraha al-ardu hatta ya'zana li abi au yahkumallahu li. Kita keluarkan fi'il mudhari yang nasab. Mana fi'il mudhari yang nasab? Hah? Abraha. Abraha. Kemudian selain Abraha apa lagi? Fi'il ya, fi'il ya. Ya'zana. Ya zana. Terus apa lagi? Yahkuma. Yahkuman. Baik, kita lihat i'rabnya sekarang. Nah, falan abroha abroha nasab ya. Fathah tuh tandanya. Karena ada penasab lan di sini, maka kita lihat kaidah pengi'rabannya. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu nafyin, lan adalah huruf yang menafikan, wa nasbin dan juga menasabkan, wa istiqbalin dan maknanya istiqbal. Mabniun ala sukun. Dia mabni di atas sukun sebab dia huruf ya. Nah, sukun itu kan ada di akhirnya tuh, mabni di atas sukun. Abroha adalah fi'lun mudhari'un mansubun bilan
Wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'ilu dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang takdirnya adalah ana. Karena ditandai huruf mudharaahnya adalah hamzah. Nah, huruf mudharaah hamzah itu dia menunjukkan atas mutakallim ya, mutakallim yang satu, yakni ana berarti. Kemudian ada fi'il ya'dzana, juga nasab seperti abroha ya kan? Nasab dia. Namun penasabnya berbeda dengan abroha. Kalau abroha penasabnya adalah lan, kalau ya'zana penasabnya adalah hatta. Ya, hatta. Tapi sejatinya hatta ini dia tidaklah menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya, melainkan dengan apa? Bantuan an mutmaratan, an yang disembunyikan. Kita lihat di sini robnya hatta harfu jarin. Nah, lihat ya. Hatta dikatakan harfu jarin. Mabniun ala sukuni. Ya'dzana fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan. Jadi tidak dikatakan bi hatta. Tetapi apa? Bi an mutmaratan ba'da hatta. Itu kalau kita mau melengkapinya. Paham ya? Wujuban. Karena nanti ya penasab yang menasabkan fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan itu ada yang jawazan, boleh maksudnya boleh nampak, boleh tidak. Ada yang wujuban gitu. Ya, betul-betul dia harus mutmaratannya secara wajib tersembunyi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dan tanda nasabnya adalah fathah wal masdarul muawwalu dan masdar muawwal masdar yang ditakwil min an al-mutmarah dari an yang di apa namanya sembunyikan setelah hatta dan fiil ya'dzana itu berada di mahal jar fi mahalli jar jarin gitu ya fi mahalli jarin biharfil jar hatta au sekarang nah yang di sini nih kan yahkuma di fathah berarti dia nasab. Aunya adalah harfu atfin mabniun ala sukuni yahkuma fi'lun mudhari'un ma'tufun ala ya'zana. Dia diatofkan kepada ya'zana. Maka mansub jugalah dia. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baik. Nah, coba silakan. Siapa yang mau gantian baca? Nomor 2. Ana Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. An tastardi'u an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabniyun 'ala sukun. Tastardi'u fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal masdarul muawwalu min an wal fi'lu fi mahalli nasbin Min an wal fi'li. na'am Ustaz. Wal masdarul muawwalu min an wal fi'li fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil fi'li aradtum. Ya, lil fi'il aradtum. Pada mahal nasab ya. Tahu nggak kenapa? Antas tardi'u ini pada mahal nasab. Ya, karena terletaknya setelah lafal aradtum. Fi'il fa'il yang dia tentu muta'addi. Butuh kepada maf'ul. Gitu ya. Yang ketiga, lanjut lagi baca. Qala ta'ala ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi liyadhara allamu
lamul juhudi harfu jarrin mabniyun alal kasri. Oke, Ya, stop dulu. Stop dulu. Kenapa di sini liyadzara lamnya adalah lamul juhud? Kenapa bukan lamut ta'lil? karena ada makana, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Istamir, lanjut. Yadhara fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa wal masdarul muawwalu min an al-mudmarah wal fi'li fi mahalli jarrin biharfil jarri lamul juhudi hatta harfu jarrin yamiza fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal masdaru muawwalu min an al-mudmarah wal fi'li fi mahalli jarrin bi harfil jarri hatta liyudli'akum al-lamu lamul juhud harfu jarrin mabniyun 'alal kasri yudli'akum fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal masdarul muawwalu min an al-mudmarah wal fi'li fi mahalli jarrin bi harfil jarri lamul juhud. Paham? Apa yang dibaca tadi? Lanjut, nomor 4. Silakan. Qala ta'ala qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana fatukhrijuhu al-fa'u fa'us sababiyyati harfu adfin mabniyun 'alal fathi tukhrijuhu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Iya, tanda nasabnya dihilangkan nunnya karena dia termasuk ya fiil-fiil yang 5 atau bisa juga kita katakan minal amthilati al-khamsah ya. Lanjut wawul jamaahnya. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke yang kelima. Silakan mungkin barangkali ada yang mau gantian membacanya agar teman-teman hafal juga nanti terkait kaidah pengi'rabannya. Ini penting juga ya. Kita membaca dengan suara yang nyaring gitu. Karena kalau hanya mendengar saja itu malah sering lupanya nanti ke depannya. Nah, silakan. Ada? Ana coba usul. Boleh, nah, silakan yang kelima. Qala ta'ala fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunziru bihi qauman ludda litubashshira alamu lamut ta'lil harfu Lamut ta'lili, harokat akhir jangan ditinggal. lamut ta'lili harfu jarrin mabniun ala kasri tubashshira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara Tan, mudmaratan marotan, jawazan wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta wal masdarul muawwalu min an mudmaratan min al-mudmarah, mudmarati wal fi'lil mudhari'i fi mahalli jarrin bi harfil jarri la mutta'lili wa tunziru al-wawu
حرف عطف مبني على الفتح. تنظر فعل مضارع Lamit معطوف. ta'lili juga bisa dibaca lamit ta'lili ya. Badal dari huruf jarnya nih. Nah, lami. Langsung lanjut watung dhirah. تنظر فعل مضارع معطوف على تبشر. تبشر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Barakallah fiik. Udah. Yang keenam, lanjut. Antum lagi. قال تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. لكي لا تحزنوا. اللام حرف جر مبني على الكسر. كي حرف مصدر ونصب Hmm? واستقبال Mhm. Betul. Wa nasbin wa istiqbalin mabniun. على السكون. لا حرف نفي مبني على السكون. تحزن فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والمصدر المؤول من كي والفعل في محل جر بحرف الجر. اللام. Hmm? اللام. Iya, namanya biharfil jarri lam. Kita masuk ke nomor 7. Silakan. أنا لجأت. Boleh? Nah, silakan. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فتفشلوا. الفاء فاء السببية حرف عطف مبني على الفتح. تفشل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وتذهب. الواو حرف عطف. تذهب فعل مضارع معطوف على تفشل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Baik, barakallahu fiik. Sekarang lanjut ke 8. Ma kunna. Ma kunna ini sama seperti makana. Ya. Nah, silakan yang ke-8. Ana lagi Ustaz. Boleh, silakan. Bismillah. Qala ta'ala wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Linahtadiya al-lamu lamul juhudi harfu jarrin mabniyun 'alal kasri. Nahtadiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Wal masdarul muawwalu min an al-mudmarah wal fi'li fi mahalli jarrin biharfil jarri lamul juhudi. Terus, Qala ta'ala qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Liyajziyaka allamu lamut ta'lili harfu jarrin mabniyun 'alal kasri.
yajziyaka fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal masdarul muawwalu min an al-mudmarati wal fi'li fi mahalli jarrin biharfil jarri lamut ta'lili. Nah, sekarang kita masuk ke hadis, contoh hadis. Baik. Silakan yang ke-10. Hadithu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ya. Fatakhtalifa al-fa'u fa'u sababiyyati harfu atfin mabniyun 'alal fathi. Takhtalifa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu. Pertanyaan, kenapa di sini fa-nya dihukumi fa sababiyah? Karena sebelumnya ada kalimat toh, kalimat apa? Toh, Tolak. tolab, ya. Wala takhtalifu, kan meminta di sini. Jangan kamu apa? Bercerai-berai atau berselisih begitu. Jangan kalian itu berselisih. Fatakhtalifa qulubukum. Karena nanti kalau berselisih itu maksudnya hati kalian itu pun juga akan apa? Tercerai-berai, berselisih pula begitu. Maka dengan sebab ya kan? Masih ingat makna dari fa sababiyah apa? Ayo coba dibuka lagi bukunya dan sampaikan. Apa? Agar supaya. Ya. Fa sababiyah adalah huruf allati tadullu ala anna ma qablaha sabab fi husulin ma ba'daha. Nah, dia adalah huruf allati tadul yang menunjukkan ala anna ma qablaha atas apa yang sebelumnya itu adalah sababun sebab fi husulin dalam terjadinya apa? Ma ba'daha yang setelahnya. Jadi sebelum fa sababiyah kan adalah ala takhtalifu. Nah, itu merupakan apa? Sebab. Gitu. Sebab setelah fa sababiyah yaitu takhtalifa qulubukum. Nah, ya. Yaitu kalau terjadi tentunya pelarangan apa namanya apa yang dilarang itu. Nah, ya. Kalau misalkan tidak terjadi, ya maka tidak terjadi pula yang ada setelah fa sababiyah. Nah, ya. Kalau kita tidak berselisih kan begitu takdir dari la takhtalifu. Kalau tidak berselisih ya tidak tercerai-berai hati, ya. Nah, sebagaimana dalam bahasa Indonesia kan juga ada gaya bahasanya. Gitu. Ya, jangan makan banyak-banyak, nanti kenyang. Gitu. Kapan kenyangnya? Kalau makannya banyak, gitu. Kalau makannya nggak banyak, ya belum kenyang, gitu ya. Nah, kata nanti itulah ini dalam bahasa Arab ya fa sababiyah. Nanti menafsirkan apa dengan sebab sebelumnya nanti bisa mendatangkan hasil yang setelahnya itu, setelah nanti. Itu dalam bahasa Indonesia. Barakallahu fiik. Lanjut ke yang nomor 11. Mungkin mau gantian? Ada yang mau menggantikan? Baca. Ayo. Dua nomor ini lagi nih. Setelah itu kita akan masuk ke tatbik sani yang yutlabul jawab anhu. Kita diminta untuk menjawab dengan jawaban ya.
sesuai dengan ya, pemahaman kemampuan kita. Ayo, Kalau tidak ada, ada lagi Ustaz. boleh Nam, silakan. Hadithu aturidina an tarji'i ila rifa'ata la hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. An tarji'i an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabniyun ala sukuni. Tarji'i fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Ya'ul mukhatabati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal masdarul muawwalu min an wal fi'li fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil fi'li turidina. Hatta harfu jarrin mabniyun ala sukuni. Tadhuqi fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban. Wa alamatu Wujuban, nasbi. wujuban ba'da hatta ya tentunya. Iya kan? Ya Ustaz. Iya, karena tazuki tadi datang setelah apa tuh? Setelah hatta. Lanjut. Wa alamatu nasbihi hadfun nuni. Li'annahu minal af'alil khamsati. Ya'ul mukhatabati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal masdarul muawwalu min an wal fi'li fi mahalli jarrin bi harfil jarri hatta. Wa yadhuqa al wawu harfu atfin mabniyun ala al fathi. Yadhuqa fi'lun mudhari'un ma'tufun ala tadhuqi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Betul. Terakhir, yang ke-12 nih. Silakan, antum lagi aja. Terakhir. Sama hadithu la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. La an yajlisa allamu lamun ibtida'i harfu yufidu tawkidi mabniyun ala Kok al-fath. yufidu taukidi? Ya, yufidu tawkida. Hmm. Yufidu tawkida mabniyun ala al-fathi. An harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Ya jalisa fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu wal masdarul muawwalu min an wal fi'li fi mahalli raf'in mubtada'un. Fatuhriqa al-fa'u harfu adfin mabniyun 'alal fathi. Tuhriqa fi'lun mudhari'un ma'tufun 'ala yajlisa mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Fatakhlusa al-fa'u harfu adfin mabniyun 'alal fathi. Takhlusa fi'lun mudhari'un ma'tufun 'ala tuhriqa mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Min an yajlisa. Min harfu jarrin mabniyun ala sukuni. An harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabniyun ala sukuni. Yajlisa fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Wal masdarul muawwalu min an wal fi'li fi mahalli jarrin bi harfil jarri min. Barakallahu fiik. Coba kita kerjakan.
Siapa yang mau mengerjakan ini? Nomor satu dulu. Ana coba Ustaz. Baik. Qala ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin mabniyun ala sukun. Tastati'u fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun Mabniun. mabniyun ala sukun. Ustaz. Ya. Fi Mabni mahalli. fi mahalli raf'in fa'ilun. Iya, begitu. An Nah, ta'ilu an kemudian walmas. Oh enggak. harf Ya, lanjut. an harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin mabniyun ala sukun. Ta'dilu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal masdarul muawwal min an al mutmarah. Wal masdarul muawwal wal masdarul muawwalu min an al mutmarah Es wal bukan annya annya bukan mutmarah itu. iya Ya, dan an iya. saja gitu ya. Di Wal an masdarul saja. Ya. muawwalu min an wal fi'li Nah. Wal eh, masdarul muawwalu min an begitu, nggak ada mutmarahnya, nggak ada karena annya kan memang ada di situ. Ya, wal masdarul muawwalu min an wal fi'li fi mahalli apa? Masih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil fi'li tastati'u. Gitu ya. Jika kalian itu tidak mampu bersikap adil ya di antara perempuan, di antara istri-istri gitu. Baik, yang kedua, Anak saja. boleh. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن حرف نفي واستقبال مبني على السكون تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل حتى حرف جر مبني على السكون Es, hatta betul ala sukun? Betul sekali, ala sukun ya, bukan alal fathi, jangan alal fathi. Ala sukun. تنفق فعل مضارع منصوب An mutmarah. Ba'da hatta. بمن بعد حتى وعلامة Tujuban tentunya ya. Jadi tunfiku fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban ba'da hatta wa alamatu nasbihi hadfun. لأنه من الأفعال الخمسة Nah, wal masdarul muawwalu الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والمصدر مؤول من فعل eh min في an al mutmarah ya مرة kan dari an yang disembunyikan wujuban ya kan secara wajib ba'da hatta setelah hatta dengan fi'il tungfiku ya wal fi'li fi mahalli apa? Fi mahalli محل hah? في محل Fi mahalli jarrin.
Karena kan terletak setelah hatta. Hatta tadi kan dikatakan harfu jar. Gitu ya. Nah, hatta itu menjarkan apa? Masdar muawwal dari an yang disembunyikan dengan tunfiku itu. Iya. Barakallahu fiik. Lanjut nomor 3. أنا lagi Boleh? قال تعالى لكي لا تكون على المؤمنين حرج آه، لكي لا اللام حرف جر مبني على الكسر كي حرف مصدر ونصب واستقبال مبني على السكون Huruf apa tadi, Kai? Coba diulang. حرف مصدر ونصب واستقبال مبني على السكون Mm-mm. لا حرف نفي مبني على السكون يكون فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب بكي علامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره Ya, لأنه ala من akhirih. أفعال Nggak usah, الخمسة. nggak ada lihat nahunya, nggak ada. Nggak نعم ada. Ya. Oke, baik. Tersisa dari nomor 4. Nah, coba teman-teman kerjakan semampunya. Mungkin jadi PR. Tidak perlu semuanya. Kalau misalkan dipikir terlalu banyak, itu ya teman-teman kerjakan. Insya Allah besok kita lanjut kembali ini. Baca ini ya. Kita akan bahas lagi. Jadi teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Dari nomor 4 berarti ya. Akan ditulis. Ayatnya nggak perlu lagi ditulis panjang-panjang seperti ini. Langsung saja nomor 4 jawabannya. Yang fiil dinasobkannya saja. Ya, ditulis i'rabnya. Nah, jadi setelah kita membaca nyaring pada muhadharah pagi hari ini, kita sekaligus mendengar dan juga ada beberapa teman yang sudah coba praktik membaca dengan ada jawabannya maupun tadi juga tidak ada jawabannya. Nah, kemudian diuji lagi dengan kita menulis, ya, berusaha agar kita berpikir, memikirkan jawabannya bagaimana, begitu. Dan besok kita akan bahas, nah, insya Allah. Ya, kita akan ingat terkait apa pengi'raban fiil-fiil mudhari yang nasab dengan penasab-penasabnya masing-masing, gitu. Kalau mau dikerjakan, silakan kerjakan sampai yang hadis saja. Syairnya enggak usah. Ya, berarti sampai nomor 29, gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan alhamdulikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Barakallah.